बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश्शहरल हराम वलल हदय वलल क़लाइद वला आम्मीनल बैतल हराम यबतगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हलल्तुम फ़ास्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू वतआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वानि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीरि वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिहि वल्मुनख़निक़तु वल्मौक़ूज़तु वल्मुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकलस्सबुअ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिह अलन् नुसुबि व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़। अल-यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शऊन। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फ़मन इज़्तुर्र फ़ी मख़मसतिन गैर मुतजानिफ़िन लिइस्मिन फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। यसअलूनक माज़ा उहिल्ल लहुम क़ुल उहिल्ल लकुमुत तय्यिबातु वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फ़कुलू मिम्मा अमसक्ना अलैकुम वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। अल-यौम उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम वल मुहसनातु मिनल मुअमिनाति वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम इज़ा आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीन गैर मुसाफ़िहीन वला मुत्तख़िज़ी अख़दान वमन यकफ़ुर बिल ईमानि फ़क़द हबित अमलुहु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुन्तुम जुनुबन फ़त्तहरू व इन कुन्तुम मर्ज़ा औ अला सफ़रिन أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون। واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور। يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون। وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم। يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون। ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم
लइन अक़मतुमुस्सलात व आतयतुमुज़्ज़कात व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम वअक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन लउकफ़्फ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम व लउदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार फमन कफ़र बअद ज़ालिक मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियह युहर्रिफ़ूनल कलिम अन मवाज़िइही वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिहि वला तज़ालु तत्तलिअ अला ख़ाइनतिन मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। वमिनल्लज़ीन क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिहि फ़अग़रयना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह वसौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नऊन। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़फ़ून मिनल किताबि व यअफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबअ रिज़वानहु सुबुलस्सलाम व युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़्निहि व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। लक़द कफ़रल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मर्यम क़ुल फ़मन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन इन अराद अन युहलिकल मसीह इब्न मर्यम व उम्महु व मन फ़िल अर्ज़ि जमीआ वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा यख़्लुक़ु मा यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु क़ुल फ़लिम युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन ख़लक़ यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व इलैहिल मसीर। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़त्रतिन मिनर रुसुलि अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबियाअ व जअलकुम मुलूकन व आताकुम मा लम युअति अहदम मिनल आलमीन। या क़ौमि उद्ख़ुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम व ला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फ़तन्क़लिबू ख़ासिरीन। क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदख़ुलहा हत्ता यख़्रुजू मिन्हा फ़इन यख़्रुजू मिन्हा फ़इन्ना दाख़िलून। क़ाल रजुलानि मिनल्लज़ीन यख़ाफ़ून अनअमल्लाहु अलैहिम उद्ख़ुलू अलैहिमुल बाब फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम ग़ालिबून व अलल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। क़ालू या मूसा इन्ना लन नदख़ुलहा अबदन मा दामू फ़ीहा फ़ज़हब अन्त व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाዒदून। क़ाल रब्बि इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ़्सी व अख़ी फ़फ़्रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईन सनतन यतीहून फ़िल अर्ज़ फ़ला तअस अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल्हक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन।
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأباري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
वकतबना अलैहिम फ़ीहा अन्नन नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अन्फ बिल अन्फ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास फमन तसद्दक़ बिही फ़हुव कफ़्फ़ारतुन लहु वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। वक़फ़्फ़यना अला आसारिहिम बिईसा इब्न मर्यम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौराति व आतैनाहुल इंजील फ़ीहि हुदन व नूरन व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौराति व हुदन व मौइज़तन लिल मुत्तक़ीन। वलियहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फ़ीहि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि वमुहैमिनन अलैहि फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि' अहवाअहुम अम्मा जाअक मिनल हक़्क़ लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम फ़ास्तबिकुल खैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून। वअनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि' अहवाअहुम वहज़रहुम अन यफ्तिनूक अन बअज़ मा अंज़लल्लाहु इलैक फ़इन तवल्लव फ़अलम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबअज़ ज़ुनूबिहिम व इन्न कसीरम मिनन नासि लफ़ासिक़ून। अफ़हुक्मल जाहिलिय्यति यबग़ून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन युसारिऊन फ़ीहिम यक़ूलून नख़शा अन तुसीबना दाइरा फ़असल्लाहु अन यअतिय बिलफ़तहि औ अम्रिन मिन इंदिहि फ़युस्बिहू अला मा असर्रू फ़ी अन्फ़ुसिहिम नादिमीन। वयक़ूलु الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين। يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم। إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين। وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون। قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون।
वतरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वानि व अक्लिहिमुस सुहत लबिअस मा कानू यअमलून लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारु अन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुहत लबिअस मा कानू यस्नऊन वक़ालतिल यहूद यदुल्लाहि मग़लूला गुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान युन्फ़िक़ु कैफ़ यशाअु वलयज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिक तुग़याना व कुफ़्रा वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह कुल्लमा अवक़दू नारन लिल हर्बि अत्फ़अहा अल्लाहु व यसअऊन फ़िल अर्ज़ि फ़सादन वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन वलौ अन्न अहलल किताबि आमनू वत्तक़ौ लकफ़्फ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलअदख़लनाहुम जन्नातिन नईम वलौ अन्नहुम अक़ामुत्तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िल इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुम मुक़तसिदह व कसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नासि इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन क़ुल या अहलल किताबि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुक़ीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िल इलैकुम मिर रब्बिकुम वलयज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िल इलैक मिर रब्बिक तुग़याना व कुफ़्रा फला तअस अलल क़ौमिल काफ़िरीन इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊन वन्नसारा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल व अरसलना इलैहिम रुसुला कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अन्फुसुहुम फ़रीक़न कज़्ज़बू व फ़रीक़न यक़्तुलून वहसिबू अल्ला तकून फ़ित्नतुन फ़अमू वसम्मू सुम्म ताबल्लाहु अलैहिम सुम्म अमू वसम्मू कसीरुम मिनहुम वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून लक़द कफ़रल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मर्यम वक़ालल मसीह या बनी इस्राईल अअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार लक़द कफ़रल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद व इल्लम यंतहू अम्मा यक़ूलून लयमस्सन्नल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम अफ़ला यतूबून इलल्लाहि व यस्तग़फ़िरूनहु वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम मल मसीह इब्नु मर्यम इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़तुन काना यअकुलानि त्तआम उन्ज़ुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा उन्ज़ुर अन्ना युफ़कून क़ुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़अ वल्लाहु हुवस समीउल अलीम क़ुल या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़्क़ि वला तत्तबिअू अहवाअ क़ौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्लु व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइस सबील लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मर्यम ज़ालिक बिमा असौ व कानू यअतदून कानू ला यतनाहौन अन मुनकरिन फ़अलूह लबिअस मा कानू यफ़अलून तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लौन अल्लज़ीन कफ़रू लबिअस मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम अन सख़ितल्लाहु अलैहिम व फ़िल अज़ाबि हुम ख़ालिदून वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन्नबिय्यि वमा उन्ज़िल इलैहि मत्तख़ज़ूहुम औलियाअ वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फ़ासिक़ून लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीन आमनुल यहूद वल्लज़ीन अशरकू
वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीन आमनु अल्लज़ीन क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिक बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबानन व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िल इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ि यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश्शाहिदीन। वमा लना ला नुअमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ि वनतमअु अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा वज़ालिक जज़ाउल मुहसिनीन वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुल जहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुअमिनून। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान फ़कफ़्फ़ारतुहु इत्'आमु 'अशरति मसाकीन मिन अवसति मा तुत्'इमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बह फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम ज़ालिक कफ़्फ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तशकुरून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ फ़िल ख़म्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। लैसा अलल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति जुनाहुन फ़ीमा तुइमू इज़ा मत्तक़ौ व आमनू व अमिलुस्सालिहाति सुम्मत्तक़ौ व आमनू सुम्मत्तक़ौ व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। या अय्युहल्लज़ीन आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदि तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यख़ाफ़ुहु बिलग़ैब फ़मन अतदा बअद ज़ालिक फ़लहु अज़ाबुन अलीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़तुलुस्सैद व अंतुम हुरुम वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फ़जज़ाउम मिस्लु मा क़तल मिनन नअम यहकुमु बिही ज़वा अदलिम मिनकुम हदियम बालिग़ल कअबति औ कफ़्फ़ारतुन तुआमु मसाकीन औ अदलु ज़ालिक सियामन लियज़ूक़ वबाल अम्रिहि अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़ वमन आद फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। उहिल्ल लकुम सैदुल बहरि व तुआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारह व हुर्रिम अलैकुम सैदुल बर्रि मा दुमतुम हुरुमा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी इलैहि तुहशरून। जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नासि वश्शहरल हराम वल हदिय वल क़लाइद ज़ालिक लितअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। यअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाबि व अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। मा अलर रसूलि इल्लल बलागु वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून। क़ुल ला यस्तविल ख़बीसु वत्तय्यिबु वलौ अअजबक कसरतुल ख़बीस फ़त्तक़ुल्लाह या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तस्अलू अन अशियाअ इन तुबद लकुम तसुकुम व इन तस्अलू अन्हा हीन युनज़्ज़लुल क़ुरआनु तुबद लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। क़द सअलहा क़ौमुम मिन क़ब्लिकुम सुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरीन। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिन वलाकिन्नल्लज़ीन कफ़रू यफ़्तरून अलल्लाहिल कज़िब व अक्सरुहुम ला यअक़िलून।
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير